tellement absent mubia mingi sana. Mais une fois tu es présent, uyo ya kusema ke na mambo mingi itageuka. Haleluya. Utezi unakuwa pafashi, utezi unakuwa mkanisa, utezi unakuya pasteur, utezi unakuwa mwimbaji, utezi unakuya mama, utezi unakuwa papa munyumba batoto. Même les enfants doivent savoir pourquoi beko mwile famille. Vous verrez que les... Alléluia. Utasema ke hii ni famille, mais ni famille bote kuanzia kwa papa, kwa mama, batoto bote beko absent mwile famille. Jopa lotona bintu abiendeke pauvreté ikunonakanika. Pourquoi? Parce que hakuna, puisque ule ko présent ni ule déjà qu'on a beba na ma responsabilité. Alléluia. Alors aujourd'hui, je ne vais plus encore kungia en détail. Toujours deuxième aspect, côté spirituel. Alléluia. Je vous dis franchement, ya kusema ke kama unapenda kuweza hata babote ba huku unaona mtu eko naweza mtu il est puissant, je vous dis que c'est au niveau spirituel. Si tu es puissant, si tu es grand au niveau spirituel, je vous dis que tu vas influencer le matériel. Alléluia. Kama sema ke mu maisha yako biote bilo kunafanya biku bya chini sana, hapana hata kuregrete. Uyo ya kusema ke au niveau spirituel uingariki niveau ya chini. Mais kama sema ke unakuwa puissant au niveau spirituel, sachez bien que bipande bishuke, il y aura un grand changement. Utona vile ukunenda na kupanda na bakukuheshimia batanza kukuheshimia. Alléluia. Si on peut nous lire Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. Luc chapitre 22, le verset 31 et le suivant, je lis la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Arrive jusqu'à 34. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, les coqs ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Amen. Alléluia. Tunanzia pale. Pierre marchait avec un homme puissant. Où les mina kwambia aussi ça marqué, même si Dieu va élever, Dieu peut élever les hommes ici sur la terre, mais je vous dis que avec la personne de Jésus, c'est le sommet. C'est lui qui a été souverainement élevé. Yulu yama esprit, yama domination. Yakila kintu kyote. C'est Jésus. Alléluia. Imaginez marche avec cet homme-là. Wakati hii mapassage ya hivi, c'est-à-dire ikunaonesha presque wakati ile Yesu anaanza kutafuta sasa kufa. Yesu anaambia Pierre akusema ke il faut utire attention. Shetani eko na kureklame. Bien-aimé, unifuate leo bien. Ne sois pas dans la distraction. Est-ce que tu n'as pas tant? Wakati ile Yesu eko naambia, le diable te réclame. En d'autres termes, Jésus parlait avec le diable. Anaville. Jo kule shetani, Yesu asema ke unipatie Pierre. C'est pourquoi, katikati ya semaine, je vous ai dit que même la politique a commencé avec Dieu. Alléluia. Uchoisir ya
vile huku na waza sasa makenono Mungu binekalaka tu ça kama Mungu anaona shetani hivi Mungu anaanza kushirika. C'est Dieu qui a créé le diable. Sema amen. Et Yesu anasema que le diable est en train de te réclamer. Là il y a la politique. Uyo ya kusema que même dans la vie, même surtout au niveau ça ya ma politique ya bantu bakubwa, quand tu entres mon niveau musfe nakiri. Sema amen. Unayua ta ma peut-être on ça mécanique, technologie, ma électronique tout. Si munaona stabilisateur. Hein? Stabilisateur inakalaka na kakintu kama kule. Hein? Visible, invisible. Kale kana yako mkongo kule. Role ya kale ka visible ni role kan. Juu moto epite. Donc, où la chaque tour biwa bien, achema mais te expliquer. Tu connais ça? Explique. Akura micro. Visible ni singa banatia ku stabilisateur. Ni kama moto inakuwa mingi sana mu stabilisateur. Olie iende kuma appareil, basi mapare nza lungula ile kata yo peke le courant. Jo kuku la teza na ajouter quelque chose. Papicho, huku na kia huku ajouter. Umpatie nani papa Picho? Bon, mon terme il anasema eko na raison. Bon, il est visible kazi yao ni njuke ipermettre moto kupita. Juka mina kwataka mone brancher ku courant, ile moto haitapita, stabilisateur haitatumika. Ile ni element ingine unajouter. Est-ce que kuku mwingine ula teza na ajouter? Hein? Hakuna bengine ba technicien. Element wendo kampatia papa Eugene. Kimbia. Huku bujito. Bon, ile yote banasema iko tuna kazi ya ile visible. Na visible kukaa circuit yote ya mubaya inatafuta kuingia kule kwa kunani kwa stabilisateur, yuko pale juu ya kukaa ile circuit isipite. Okay. Est-ce que kuku mwingine ataongeza? Wewe unasema biote vile wanasema basha kusema biote. Pa vile wa papa wanasema iko vile role yake uka moto inakuwa kuya makasi na kuya anakata pour protéger. Permettez, pour protéger ile maappareil ishilungule njo kazi yake kuna jouer. En même temps moto kama inakuwa nguvu yanakata juu ya kuprotéger ile maappareil moto ishipite maappareil ishilungushe bile bikukumbele yake. C'est comme ça. Non, ni quoi ajouter tout. Ni quoi ajouter tout. Sauf que ce que moi je vois là, mon bioteble va m'expliquer, ni akusema ke visible ikupale kama moto ina débordé au lieu yende kalungushe bintu bya kabaila. Hein? Prix ya kale ka visible inakalaka combien? 500 francs. Est-ce que tu n'as pas tant? Koke kona 500 francs. Au lieu moto ipite, yende kalungushe écran. Écran yako iku peut-être 55 pouces. 55 pouces
iko na ngapi? Presque ma $600, ma $700. Au lieu yende kalungushe kintu kia $700. Yo aina sasa make visible ni paka kubare. Non. Ni visible iko pale iko expose. Au lieu ya écran ilungule. Koka na ria kapata. Peut-être katezi kana arrêter moto, peut-être konjo katalungula. Est-ce qu'on a vu? Donc ni ko kale njo keko expose. Au lieu ya kintu kia kabaila kifanya nini? Kilungule sans koka nafanya nini? Kana lungula. Uyuo ya kusema que lorsque Dieu t'élève, unakuya parmi les grands, les puissants. Hapana kuya visible. Wabilo ne yangari. Il faut éviter au quoi visible. Visible, joba loko non atamo ma parti politique. Bake batoto, asha kufuchama. Batoto wake beko mubulaya. Ye mwenyewe eko nasema mwenye kufuchama. Me anashusha mafisible munjia. Ile mafisible njo itenda kukutana na la police. La police banatosha mabombe lacrymogène pour na mabale réel pan wewe unafanya nini? Unakufa. Mais ye grand géant anajiprotéger. C'est pourquoi mimi nakwambia ça leo kwa attentif hapana kwa distrait. Kama sema mtu anaenda kubamba dawa ya mfranga ni kwe puissant, batamulomba sema ke unipatie utupachie muntu. Donc ule muntu atapeleka en quelque sorte eko sa visible, anamupeleka yafanye nini? Akufwe. Ule anapasha kufa ni ule kon esprit ya kiloko. Sema amen. Mais ule ekon esprit ya munene achene kufa sa visible. C'est pourquoi Yesu anasema ke Simon acha bukalamusha kusema ke non miye tutenda na we kama ni kubujima shibote. Yesu anasema unalanda kutakuwa wakati, kutakuwa niveau moya moto kama inapanda sana inariske kukuridisha kapata. Shetani t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. C'est amen. J'aimerais qu'un combattant du surnaturel ou bien du culte matinal soit fort spirituellement. Qui a quand même dans nos familles autona kiana anenda koa mo famille souvent banasemaka oh nani kama unao kwa koa utashika sasa make mwanaume anazari kwa mwile famille, mwanamke naye ula anazala mwanaume ula anazala mwanamke anazala mwanaume. Donc kama unaenda kuingia mwile famille, c'est-à-dire que unazari kwa mwile famille. Pale unazari kwa mwile famille, uyo ya kusema ke mwile famille unaingia, mwile famille unazarikwa muku bintu bizuri na bibaya. Mwile famille unazarikwa muku malediction tuko benediction. Kuku mafamii ingine kama unaingia koa wakati ile unaoa unabarikiwa. Kuku famii ingine kama unaingia njoo koa uyo ya kusema ke na maisha yako inashimamia pale pale. Puisque dans chaque famille il y a toujours des alliances. C'est amen. Par exemple, ile famille, ils sont déjà sacrifiés. Banaume njo banakufaka. Kama unaenda koa mwile famille, mwanamke wa mwile famille, directement unakuwa mwanaume wa mwile famille. Unariske kuya palisi ya bale banaume ba mwile famille, bale banakufaka. Alléluia. Kama sema uringia mu famille
mule muku alliance de bénédiction. Ukiowe mwile famille, direct yako inafanya nini? Inachange. Mais kama sema unaingia mufamille, ile deja muku malliance ya lufu, ya mubaya. Oui, bien sûr, tutafurahi, tutasema ke unaoa, tutasema ke Mungu anakubariki. Mais une fois unaingia mwile mariage, unaanza kona. Alléluia. Alors, c'est pour vous dire que conquête, il est baba yetu anasema. Oui, bien sûr, dans la Bible, l'image de la conquête, c'était physique. Moussans ya kusema ke il y avait les armes. Quand on parle de Josué, Josué n'était pas un Josué spirituel. C'était un Josué physique, il était général. Il avait les armes. Est-ce que nous comprenons? Na ma territoire ni ma iriku yako na iko leo. Ni migini qu'il faut conquérir. Mais ça ouais, quand on te parle, il y a conquête. Ni migini kanilo unapasha kuconquérir. Ni espace kanilo unapasha kuconquérir. Alléluia. Kama una comprendre le kintu, uyo ya kusema ke mesure que tu es en train d'avancer mu conquête yako, jina yako itaanza kwenda na kupanda, na boka butanza kwenda kuingia mubantu. Pourquoi? Puisque kama unatoka mui territoire unaingia mui ingine, c'est-à-dire que ile territoire uringia ya kwanza, tu as remporté la victoire. C'est amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Pierre, il est devenu fort spirituellement. Wakati le Yesu anenda, Yesu anasema ke inapashwa le Saint-Esprit. Wakati le Saint-Esprit inamubamba, ina travaille esprit yake, les pierres là qui pouvaient nier Jésus, mais ces pierres là commencent à confesser le nom de Jésus. Devant bale baripasha kumudétruire, mais anasema shene kongopa bantu, vomie niongope Mungu. Alléluia. Bien-aimé, vilo kupale, mina kuambia ya kusema ke esprit yako inapasha kuwa inapasha kunenepa, inapasha kuwa ya nguvu. Alléluia. Prenons par exemple le cas de Saül et David. David, Saül wakati le banampakala nani mafuta, directement l'esprit de Dieu inaingia ndani yake. Wakati le inaingia ndani yake, esprit yake inakuwa ya bushefu, esprit yake inanenepa. Mais une fois wakati le anachana na Mungu, Bible inasema ke l'esprit mauvais de Dieu, pale ya madocument kuku group ya aba bananjike aba bananjike, wakati le mauvais esprit ya Mungu inaikala pa kichwa ya nani ubia ndani ya nani ya Saül, inaanza kumwajite. Alors wakati ile David anakuya na harpi yake anaanza kuimba, kama anaanza kuimba, ile mampepo iraanza kutourmenter Saül. Iko nafanya nini? Iko natoka. C'est-à-dire que Saül, David anaanza kumudélivrer Saül. Alors ule qu'on a délivré anapasha kwa toujours supérieur. Sema amen. Mina sema ule qu'on a délivré anapasha kwa toujours supérieur. C'est-à-dire que malgré Saül alikuwa mfalme, mais esprit ya David ilikuwa deja ya yulu, ya nguvu kupita ya Saül. Pourquoi? Parce que huyu alikuwa deja mwenye kuachana na nani na Mungu. Vile weye uko hapa, tu es chrétien, tu es chrétienne, c'est-à-dire que Mungu eko ndani yako. Une fois tu marches avec Dieu, uyo ya kusema ke esprit yako inapasha kwa sipe rapport ya ba rose chrétien, par rapport ya même ya milliers ilo nekala. C'est amen. Tu peux être puissant ici à Lubumbashi.
Pourquoi? Parce que tu as compris et Dieu t'a donné la domination. Un esprit supérieur, même le milieu, peut influencer ton esprit, peut engloutir même ton esprit. Est-ce que tu n'as pas tant? Mwetu mukanisa, mwetu mukomunote kunekalaka problème ya nani ya mapermutation. Alléluia. Utezi uko hapa. Hivi niko hapa. Uyo ya kusema ke je maîtrise même les esprits des hommes ici. Sema amen. Kama bakinitosha hapa bakinitume mu bergerie ingine. Shene kwenda ngulu ngulu. Non, non. Je dois étudier les milieux. De façon que il est milieu, ishinyangluti. Sema amen. Kama unaenda pafashi, unaenda tu pake oh junior weza kule, mimi naenda tu pake. Non, non. Il faut pas ile fash unafika puisque même hii dunia hivi unaiona, il y a une puissance qui peut kukukokota, kukushusha, kukujima. Jo pale huku unaona meme au niveau scientifique utezi unabeba ribo unatupa yulu. Aistendelelea mais tafanya nini? Itarudia, c'est-à-dire il y a une force iku nafanya nini? Iku na kokota. Pourquoi Mungu wakati la naomba mtu anasema domine? Kama Mungu anasema domine, c'est-à-dire que bila una domine haina bia teketeke. Ni bila na bio biku unapenda paka kutomboka de façon ki biku domine we. Kama wa ubidomine bio binakudomine. Sema amen. Mu quartier ile wiko, il y a une puissance. Kuku paka bale bari kutanguria mu ile quartier. Kuku paka bale bari beba possession ya ile quartier. Kuku paka bale bari sema misemo njoo ile quartier. Ya kusema ke ule ota atakuya hapa. Inapasha kuye hivi. Inapasha kuye hivi. Yulu inapasha shuke. Il faut akwe china miguu yetu. Me wakati ile unafika pa ile fash, inapasha esprit yako ikwe yulu. Sema amen. C'est pourquoi même David, wakati ile eko nanjika les cantiques de l'arc, des complaintes concernant David, concernant Saül et Jonathan, wakati ile Jonathan na Saül na mtoto wake Jonathan bananguka, David eko na montagne de Gilboa. Comment yulu yako we bale benye kupakaliwa mafuta bala bakwanze kurudia kumkongo bale epe yabo ilikuwa ya nguvu me bananguka pa montagne yako we. C'est-à-dire que c'est comme qui dirait que ile montagne jo il occasionnait chute ya Saül. Alléluia. We na weye mina kwambia ya kusema ke a partir ya leo munyumba yako weye esprit yako inapasha kwa toujours supérieur. Mukazi yako esprit yako inapasha kwa superieur. Kintu akene kukutombokea kumukongo wa ujua sema ni kintu kani. Sema amen. C'est comme pa ile fashi niko. Wakati ile mimi nafika pa ile fashi par quoi oui manyumba ma clôture iko pale tout ça mais je me suis retrouvé fashi le nirikuya pa mi moya pori tout ça vinavi ni ma ya bantu baranza kufia tu sasa hivi wakuikala pale hakuna moyen barikuwa benye kuika weka hapo na nani na tipa kana mamba alikuwa pale. Alléluia. Donc parikuwa fujo sana ata ukwe nani ata kama ukwe ministre austa yenga pa ile fashi. Je suis arrivé là-bas mina yenga bana pomona tena mina mi hapo na kwa mi hapo mine kala pale mine kala niendelesha na kuyenga. Ex ministre mwabe anafika anaangalia anasema hii nyumba inaota je puisque yar pima ça n'a pas marché. Alléluia. Bote bale bena pita pala sasa depuis aba barikala umu mafujo yote inafanya nini? Bakukimbia mbari bena kimbiria mbari. Bale beko mklotira anakuya kuku kapiteni mwa anakuya. Sasa ananiuliza sasa make munafanya je hapa na batoto mimi niku mklotira. Banyoka mule beko
bene tuingiria. Mimi nasema shi hapa tone nyoka. Ba nyoka benafata kuku paka m'esprit ya nyoka ile benafata kule. Kuku mwingine voisin, eko muklotir karo, ba nyoka, nyoka. Mais shie non. Mbia madame nasema ke nyoka ta kufata umu muku nyoka mwenzake. Beko nengia mule, beko nafata kile benafata kule. Kuku esprit ile benafata kule. Pembeni yangu pale endie mwana yenga. Pala na yenga ula ranza kuchunga mule. Eko na lamuke hivi bushiko. Anakutanisha ngara nyoka bunene paka hapa. Clôture bien. Shiku ingine analamuka imbwa munene hapa. Mula muna imbu. Kwa nauliza madama sasa wake. Na muku naone bi niku naona hapa. Sasa shi tutaona nini? Sha tubione. Alléluia. Shie tuku mu monde ingine. Na bobe ko muyabu monde. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Kama uko na esprit supérieur, mimi nakwambia usema usangaika. Hata kukunyangula. Abasta kunyangula bakupeleke wapi? Bakujendule. Ya papa anasema ke bila unafundisha ni bebe ya kweli. Utezi unaona mtu yuko natembea basha kumuua même 4 mois avant. Eko natembea basha kubeba nani esprit yake iko hata kama ni wapi iko natumika. Kama sisema kule natumika mtu na yeye wa macho ya nguvu ya ateza nenda kumona mimi naona mtu fulani. Utaona mtu mwingine sasa bantu banafanana. Ana banafanana ni yeye anamtuma fashi fulani. Eko na rima hata mashamba. Alléluia. Mais esprit ya mkristo mimi nasema ke abene kuibeba yanze ule d'abord eko na bebe esprit yako anenda anaanza kukurimisha mashamba. Aona sema ke yeko na esprit supérieur. C'est ça non? Ana vile. Mais esprit ya mkristo, esprit ya combattant abene kucheza nayo. Koko ya chini sana. Mimi nasema esprit yako abene kucheza nayo. Asubuhi ya leo ni kunapenda ukwe vrai général au niveau spirituel. Puisque kama si tu es puissant au niveau spirituel, mimi nakwambia ya kusema que tu vas maîtriser beaucoup de choses. Hata kama zuruba inalamuka, hata kama sema nature inatomboka, parce que même dans la nature, il y a des forces qui sont derrière la nature. Alléluia. Kama esprit yako iko yenye kushimama, sema malaria je inaingia ndani yako, haista bouger, haista di développer. Développement ya malari mumwili ya mtu ni kama esprit ya mtu iko faible, ni kama esprit ya mtu iko absent ndani yake. Mais kama esprit ndani yako iko amo, mimi nakwambia ya kusema ke hata kama unakanyanga mashishi, hata kama unakanyanga nani bana kutupia nteta, mimi nakwambia ya kusema ke itaderanger kiloko, mais ndani ya mwili yako itatoka paka. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nyumba yako we, muntu mwingine ashene kuya, ekale munyumba yako, eko na mampepo, eko na buloji, et di sentir à l'aise. Kama ne di sentir à l'aise, c'est-à-dire que weye uko absent. A partir ya leo, mina sema, iko mukazi yako, esprit yako, yanze kukontrole kila kintu kyote. Wakukontrole esprit yako, nyumba yako, maisha batoto yako ni nani? Shini we moya. Alléluia. Utezi unatembea paka hivi, hauna na garde du corps, mais uyo ya kusema ke si Dieu est avec toi, unapita bale beko na ba garde du corps. Ça je vous dis la franche vérité. Unayo ya kusema ke hata kama sasa una ba garde du corps, njoo na maboka njoo bitapita. Hata kama unauza bunduki. Shi papa netuambiaka nani example yake ya nani ya kuuza imbwa na bunduki. Chimusho ifataka. Anauza imbwa, bushiku hivi imbwa na ye ashifanye nini? Ashilali. Mimi ruza nani torche moi hivi, torche moi ile électrique. Inaanza uningisha bintu bimwe hivi mukichwa.
nisha kufungula huku kwenye kwa na kule miri vinya bouton ripika hiyo mimi sasa hata koto huku ni Mungu jua ananichungaka naanza kieka paka mshakoshi tu amen. Mimi nakwambia ya kusema ke weye hii mwaka je suis en train de te préparer, ne sois pas dans la distraction. Hapana kwanza sasa make ula ananiloka pale huko unasema huyu ananiloka, c'est-à-dire que unampatia pouvoir. Pale unasema ke huyu anateswa maisha yangu, c'est-à-dire que ni biakwero unampatia pouvoir ya kuteswa maisha yako. Asubuhi ya leo mimi nakwambia sasa wakuteswa maisha yako anako. Tu veux récupérer ta vie, récupère ta vie dès ce matin. Mimi nasema récupère ta santé dès ce matin. Récupère ta bénédiction dès ce matin. Bintu bianze kuchanger ni katika jina la Yesu. On ne peut pas souffrir ça bantu ba moi hivi. Non, non. Non. Tu ne peux pas souffrir au yona kule souffrance iko natokea. Nani ule konateswa maisha yako? Au mjuu. Non. Wa ujue ya kusema sema ke Mungu yuko capable ya kusema na esprit yako ile. Ya kukonesha tout ce qui est caché. Ya kukonesha ule mwenye yuko na kukombanisha hata kama nafuchama tafuchama wapi ile Mungu akamenisi ashone. Menisi ashene kukonesha kule ashofuchama. Nguvu kani ile taweza kubloke maisha yako. Hata kama sema kuko esprit ile bloke maisha yenu amu famille yenu. Mimi nakwambia ya kusema ke unapasha kutoka muile. Ile pouvoir iko na bloke maisha famille yenu. Mimi nakwambia ya kusema ke haina tu paka pale njuu ya kubloke maisha yenu, na iko pale njuu ya kuonesha na yeye utukufu ya Mungu wakati ile Mungu atengia mu ile famille anatoka amo. Donc kule kutoka kwake eko na défier ile uwezo. Bengine banazojuliza koma yeye anatoka, koma yeye anabarikiwa, koma yeye eko hivi. Uyua ya kusema ke hauna tena pamoja, hauna tena ule muntu urizarikwa mufamie yenu na ile esprit faible. Oh mwenu mufamie bana michezeaka, me bate michezea je we ya basa kuchezea ni katika jina la Yesu. Puisque même Yesu anasema ke un homme spirituel ni ule yeko sans pepo. Kama inatoka huku awene kumu-maintenir, kumu-maîtriser. Esprit yako na we, bumuntu bwako, uyo ya kusema ke tu es un homme spirituel. Abene kuku-maîtriser. Huku unaona muntu asisema ke banabeba, paka vile turanza kuonaka mafilmu akarishika zamani, unaona bibi anaenda kukupeleka bwanake, asisa mimi napenda ni mudomine. Anabeba nani? Banabeba esprit yake, bana mfupishe hivi, banaweka nani munchupa. Bibi anaanza kutoka na nani na nchupa hivi, anaenda naeka ni paka present. Haleluya. Bibi asema fanya nini? Ta. Amen, amen. Hata atenye mapendo ya kupita kipimo hata. Mwenye Mungu tunamtombokeaka paka ana vile. Wewe unekalaka tu biote bile Mungu anakuambia unabifuataka wewe. Haleluya. Bana mate esprit yako. Unifurie bi. Bianda kulikuwa kanani ba frère ba moi nduku yabo banesha kumumate. Benambia nduku yabo sema ke hata mwenye atenye mapendo. Aikalake Mungu na huko nifuatilia mpaka mimi mfami. Shimwende kwa nani muyenu mwanani mafami. Kutanisha bwana eko na fula ma sous-vêtements ya bibi hivi na hivi. Bibi ni anatoka nenda kuna mpombe na bantu bengine kula anarudia. Bwana ni macho paka umu. Hakuna uene kutushe nani. Mbanduku yake mule mulikuwa ba pasteur banengia jeune prière banaomba. Banatoka mule banafika tu wake sasa unaona wewe vile usha kubamba nani ndugu yetu tu hivi na hivi. Unaona unasema na shio tumetrize sha tumetrize. Hivi na hivi. Yes mite mivuri mangwa sasa uvurie nani mangwa kapata. Ile kapata inavunja mambo yote. Pale banamupika tu ule mwanamke njoo bwana anashutuka. Sasa wewe kama utaanza kucheza banduku yangu? Haleluya.
Kumbujima tulikuwa na nane na president wetu nane wa Kano. Mafujo. Asata kawewa. Anekaita pa. Kuku misemo ila sasa batu babulukila satani. Il faut kutombokea shetani. Ambira upemena wasaba na tombokea aka shetani. Hapana shetani ina nabisha maisha yako. Ha? No, bana tombokea aka shetani. Ambia ule upemena bana tombokea aka shetani. Bintu abiendeke. Unacheka. Mambo yendeke njoo vile maisha yako. Maisha kani? Hii ni mwaka ya conquête. Wa kukuikaria pa mabeka anako. Sema amen. Mimi nasema wa kukuikaria pa mabeka anako. Unalala unalota beko na basha kukubamba. Yesu. No. Sema pana. Kulamuka tu hivi ni problem. Peut-être wakukuangalia na kuangalia sasa huyu ni nini huyu? No, esprit yako mimi nakwambia ya kusema ke champ magnétique. Pale osho shimama kukuye kilometre. Banze kushimamia mbari. Malata yako abene kuchezea. Kamuntu kashuke pale pian. No. Sasa pale tulikuwa batoto. Turanzori piaka quelque part huko chini huko. Ni paka bampushi. Odo sabe na pika defile. Prtum. Mer engariki kumwanzo kule na maombi mwa ya butoto. Au nom de Jésus. Ile au nom de Jésus. Njoo tona shika bana saba na kokota na biuma. Amen. Mimi nakwambia ya kusema ke ile mizaa hii mwaka ifanye nini? Ishe. Niku napenda tukue pamoja. Shimamia yulu deja. Ile mizaa ifanye nini? Ishe. Ile malaria yache mizaa. Ile blocage yache nini? Yache mizaa. Mie bane nisukumia ku. Nanula na kusukumia ku. Bane nisukumia kumpombe. Bane nisukumia kubusharati. Bane nisukumia kubongo. Bane nisukumia. Nanula iko na kusukuma. Kama bena kusukuma. Mina sa abajamake. Shibana jamaka. Kama mtu anakubebe na kutupa munani munjimu. Wewe tenda tu. Shibana jamaka. Hii mwaka jama. Ula anapenda kukusukumia mo. Hakuna problem. Me ile njimu. Wenjo Mungu akupatie nguvu. Ya wewe munyangule ufanye nini? Umutupie mo. C'est ça la conquête. Ula na kuchimbia njimu akusema ke hii mwaka watakujika. Mimi nakwambia sema Mungu atakupatia nguvu ya unamtupia mwile njimu. Sema amen. Ote ula tabeba kisu asema kutwange. Mungu atakupatia nguvu. Utabeba paka ile kisu yake ile. Utekigeuza. Utamutwanga paka ye moya. Sema amen ya nguvu. Ote ula takulani. Mungu atakupatia nguvu. Utabeba paka ile malediction na murudiria ye moya na batoto yake. Sema amen. Sema amen. Mina kuambia sema kia asubuhi ya leo. Utambia Mungu akulefushe. Ukwe géant spirituel. Sema amen. Ataka mosho lala mwili.